हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मन को स्वागत करूची प्रयास लाइफस्टाइल एक न्यू ब्लॉग को आशा करूची फ्रेंड्स आपण मन समस्त बहुत भले थिबे आ मुई बहुत भले अछि। तो फ्रेंड्स राति पाहिले मार्गशीर मास प्रथम गुरुवार तो से आपण समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना सांग मैंने बहुत जो शीत वर्तमान आपण मान आड़े केमतिया शीत टे दयाकोरी कमेंट बॉक्स में निश्चय जनइबे। आउ बर्तमान बो आमर झुटी ऑलरेडी पकई साची मार्केट फेरला बेलू बर्तमान देखुचे जे बो ऑलरेडी झुटी पकई साची तो केमिति झुटी पकईची आउ ता झुटी आर्ट केमतिया सेटा आपण मान सहित ब्लॉग रे बर्तमान शेयर करूची आपण माने देखंतो। तो एपटे देखंतो एठी झुटी पकईची गोटे लक्ष्मी माँ को पाद करिछि तापर एपटे लक्ष्मी माँ को पाद एठी पुनी पद्म फूल करछि एपटे पूरा एंट्री करिके बर्तमान घर को गला परे तापर एठी बो आमर करिसंती फूल फूल पर ये पुणी कर फूल देखिपे ये बढ़िया भाव में पकई पूरा माँ लक्ष्मी पाद अच्छी तापर पुणी ये आमर कर पद्म फूल तापर ये माँ लक्ष्मी पाद भी पकई आ बहुत सुंदर है मत तो बहुत बढ़िया लगुच आपमि लगुच निहाती कमेंट बॉक्स में जनइबे जहाँफल कमेंट पढ़ी मो बो बहुत खुशी हम आस बहु ये रिक्वेस्ट कली बहु बहुत खुशी हो कमेंट लिखिया गोटे गोटे मिठा पठेबे जदी झुटी बोलै हाँ काली सकाळे उठिवार हबो केतेबेले बहुत जो शीत हो केतेबेले उठिवार हबो सकाळे उठी कि पुणी गाधैते पड़ियो बो 3:30 4:30 सुधा बो को उठी कि पूजा स्टार्ट करते पड़ियो नहीं। तो सांग मैंने एपटे देखिए पूजा पर सकाल हो सारा बो बर्तमान देखते एपटे कम लगी पड़ते गुरुवार स्पेशल आज कौन आम हूँ पूरी बोधे ना रुटी है बो साइज तो जना पड़छ पूरी बोली पूरी बोली तो मत जना पड़छ जहाँ हो बो को आम धन्यवाद जनइबू एत भल दिन में एत भल भल आइटम आमको देवे खाइबे तो से बहुत खुशी सांग मैंने कहीं मुझे जन गाधेनी कि बो पाखर आइटम सब देखी गाधेवा पड़ो निहाती मु गाधे सारे तोते साहाଯ୍य करी है हाँ से भी साहाଯ୍य करें गाधे दिए सांग मैंने बर्तमान मुझे गाधे आसली गाधे आसला बेलू बो बर्तमान एपटे देखो पूरी तरकारी सब रेडी कर देछि। तो जहाँ हो बो को आम धन्यवाद जनइबू सकाल सकाल एत भल भल आइटम करदे धन्यवाद बो थैंक यू टकड़ा पूरा तो ओके चलते बर्तमान पूरी तरकारी समस्ते खाईदेबू पूरा गरमा गरम बर्तमान हाउल बाहर देखो तरकारी पूरा आलू झोल पूरा बिना प्याज रसुण गुरुवार हाँ है बिना प्याज रसुण तो सांग मैंने एपटे बो को बर्तमान देखी पारे पूरी खाई सारा बर्तमान कॉस्ट्यूम चेंज ही कॉस्ट्यूम कौन चेंज कर दिन धोला शर्ट को भात बसी तो कॉस्ट्यूम चेंज होइछि तापरे एबे बसी परचने रेस्ट नउचनी बोते बसिकी हैं धोला आसो रात रे हां तो एपटे दुकान में भी देखो झुटी पड़छि या देखि नतली आपण मान को झुटी पड़छि बढ़िया होइछि झुटी तयारी आपण कोठु सिखले सत कहिबे ओ केट सिखलु झुटी तयारी तो मोहर बापुर सिखने आसलो और आनो खाने बो बापुर केट सिखियो हम तो पाठ पढ़ले आसले सासू एठी आसी सब शिखिछो सासुमा शिखिछने ए सासुमा से तो मेसी शिखाइछे अब नहीं तारा टीचर आपन को सासुमा ओहो सासुमा माने फ्रेंड्स मो जेजेमा मु तो एंदे मजाक रे सासुमा कहूची ना बो मां पाखर किछि देखि दिला सासुमा भी काटंती देखि एस हेला तापरे आ सासुमा के पद्म फूलटा भलो तयारी करते नहीं तो सांग माने बोर बहुत कम बयस बाहागर होता 17 वर्ष पाखापाखि बाहागर होता तो से घर ठीक से कम किसी शिखी आसी ना ये बेस कर सब तैयारी कर शिखी आपण मानक आगु भी मो ब्लॉग रे शेयर करी से घर खाली आलू भजा आ सहित डाली तरकारी ना कौन एमती शिखिक आसला ना बो हाँ ना अजा पठे दे तो से शिखिकी शाशुर को आसी देखी शाशुर आउ सब आइटम शिखी
ମୋ ପାଖରୁ ମାଂସ ତିଆରିଟା ଗୋଟେ ଶିଖିଛୁ ହେଁ ଚିକେନ ରୋଷେଇଟା ତୋ ପାଖରେ ଢେର ଶିଖିଛୁ ଏବେ ଶିଖୁଛୁ ଆଉ ହଁ ନା ଏତେ ମାନେ ଇଏରେ କହିବ ବାପା କିଏ କାହାର ତୁ ମୋ ମା ନା ମୁଁ ତ ବାପା ହେ ବୋଉ ମାନେ ତୁ ମୋ ବାପା ମୁଁ ତୋ ମା ପରସ୍ପର ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଶିଖିଛୁ କିଛି ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଶିଖିପାରୁନୁ ତୁ କିଛି ଶିଖିପାରୁନୁ ହଉ କିଛି ଶିଖିନି ଶିଖିମି ଆଗକୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଶେଷରେ ବୋଉ ସହିତ ମୁଁ ବସି ସାରିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ତ ଗୁରୁବାରରେ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ପୁରା ସାଧା ଆଇଟମ ପୁରା ଖିଆ ହଉଛି କଣ ଆଇଟମ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରରେ ସାଧା ଆଇଟମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ତା ସହିତ ଏପଟେ ଆଳୁ ଏଇଟା କଣ ଆଳୁ ସହିତ ଆଇଟମଟା କଣ ହେଇଛି ଏଟା ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁ ଲେମ୍ବୁ ଜିରା ସବୁ ଦଳା ହେଇଛି ତା ସହିତ ଏପଟେ ଆଳୁ ଝୋଳ ଅଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ନାଇଁ ତ ଆଜି ବୋଉ ସହିତ ମୁଁ ମାନୁଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ନା ବୋଉ ସକାଳେ ସିନା ଉଠି ପାରିଲିନି ଠିକ ଟାଇମରେ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମାନିଛି ହଁ ହଁ ନା 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 ମାନିବା ଆପରେ ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ଗୋଲା ଏମିତି କରିଦେଲା ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ରଖିଦେଲା ମୁଁ ଖାଇବୁ ଏଇଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ନା ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ବୋଉ ପାଟିବାକୁ ନେଇଥାନ୍ତା କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପାଟିବାକୁ ନେଇ ଖାଇଦେଲି ତ ସେଇଟା ତାର ସାହାଯ୍ୟ କଲି ନା ଚାରିଟା ଗୁଣ୍ଡ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦିଅ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ 4ଟା ଗୁଣ୍ଡା ଅଲରେଡି କରିସାରିଲାଣି ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତାକୁ ଖାଇବାରେ ମୁଁ ଆଉ ତାଠୁ ଛଡେଇବିନି ଗୁଣ୍ଡା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଲା ନାଇଁ ହଁ ଓହୋ ମା ମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଗୁଣ୍ଡା କିଏ ମାନେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ହାତ ତିଆରି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ମୁଁ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛି ବଢିଆ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ନିଜେ ଖାଇବାରେ ଯେ ମଜା ଅଛି ତା ସହିତ ମା ଯୋଉ ହାତ ତିଆରି ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିବ ଭାତରେ ସୁପର ଛୋଟବେଳେ ତ ତେର ଗୁଣ୍ଡା କରିଦବୁ ଏର ବୁଡେଇ ଦଉ ଟିକେ ଦେଇକି ଖୋଇଦେନେ ମାନେ 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଆଉ 4 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଦବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଏଇରେ କରିଦେଇଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି କହୁଛି ବୋଉ ଆଉ